वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ब्रिगेडियर साहब आपसे एक सवाल छोड़ा था कि एक जानब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर नशिस्त होने जा रही है, दूसरी जानब इसराइल मुसलसल लबनान के ऊपर हमले कर रहा है। क्या जो लबनान के हवाले से पाकिस्तान कह रहा है कि उन 10 नुकात के अंदर लबनान को वहाँ पे सीज़ फायर को शामिल किया गया था, क्या इसराइल उसको तस्लीम नहीं कर रहा या उन 10 नुकात के अंदर लबनान है नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर पिछले साल हमने मार्का हक लड़ा था इंडिया के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हो रहा है ये एक मार्का ग्लोबल अमन, मार्का आलमी अमन जो कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है। वैसे भी आपको मालूम है कि पिछले 6 दहाइयों से, शायद उससे भी ज्यादा, पाकिस्तान ने हमेशा यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेज में हिस्सा लिया है। दुनिया में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, वहां पे हमारी फोर्सेस गई हैं। किसके लिए? अमन के लिए, जंग के लिए नहीं। सो पाकिस्तान इज नोन एज द नेशन ऑफ पीस। ये तो बात सही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें, मुझे भी अभी तक ये परेशानी है कि आज डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रम्प ने थोड़ा उनको कहा कि बाद आ जाओ, ये नेतन्याहू को ये हाथ हौला रखो जो आपने लेबनान में कल किया है और परसों, तो उस पे आज भी इसराइल ने इस लेबनान में कई जगहों पे हमले किए हैं। और मुझे डर इस बात का है कि अगर ये आज रात को या कल जब मुज़ाकरात हो रहे हों और शरारत के तौर पे, गेम स्पॉइलर के तौर पे, सबोटाज करने के लिए कि किसी तरह ये मुज़ाकरात जो है ये नाकाम हो जाए, अगर इसराइल कोई ईरान पे जिस तरह वो पहले हमले करता रहा पिछले 40 दिनों में, अगर फिर कोई हमले कर देता है, मैं आज और कल की बात कर रहा हूँ, तो फिर मामला बड़ा, सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो जाएगी। अल्लाह करे कि वो ऐसा ना करे। दूसरा, हमारे मंदोखेल भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, हम तो कई महीनों से क्राउन प्रिंस MBS जो सलमान साहब हैं, हम तो उनके पाकिस्तान के दौरे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि JD वैंस और उन्होंने सही इस तरफ इशारा किया कल को, यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि जनाब ट्रम्प जो है उसको एप्स्टीन फाइल वाले केस में, या ये जिस तरह अमेरिकन पब्लिक उसके खिलाफ हो गई है और जिस तरह उनके लॉ मेकर्स के खिलाफ हो गया, अगर ये इसको फर्क कर दिया जाता है, इम्पीचमेंट होती है, तो JD वैंस बिकम द प्रेसिडेंट, जो उनका कानून है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि JD वैंस साहब जब पाकिस्तान आए हैं, और जाहिर बात है वो देखेंगे यहाँ के मामला, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम जो एफर्ट्स हैं उनको देख लिया है। हमारे एक टॉप लीडरशिप के उनके साथ मैं समझती कि अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है, अच्छे वर्किंग रिलेशन है, तो इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान अगर JD में अगर वो नौबत आती है कि ही बिकम्स द प्रेसिडेंट। और तीसरी मैं बात ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज आप आसिम मुनीर साहब को कहें या दूसरी लॉबी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बड़ी बात कर रही है, तो ठीक है, वो जो भी फैसला हो। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये ट्रम्प बड़ा शरारती आदमी है। वो ये कहेगा दुनिया को कि देखें, मैं अगर ये एफर्ट ना करता, मैं अगर ये रोल अदा ना करता, और मैं अगर जंग ना, ये जो मैंने थ्रेट किया था, अगर मैं पीस प्रोसेस को ज्वाइन ना करता, तो ये तो दुनिया में बड़ी तबाही, आलमी जंग, पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तो लिहाजा कहेगा कि जी हक तो मेरा बनता है नोबेल पीस प्राइज का, मैंने वो नौबत नहीं आने दी कि जनाब दुनिया जो है वो एटॉमिक वाली सूरत हाल से दो चार हो जाए। अगला पॉइंट मेरा ये है कि जो मंदोखेल साहब ने भी बात की, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मैं बात करना चाहूँ। देखिए, इस वक्त हम ये जो सारा मामला कर रहे हैं, ये नॉट एज मुस्लिम लीग एंड PMLN उस तरह नहीं कर रहे, जैसे ठीक है गवर्नमेंट के तौर पे कर रहे हैं, जारी बात है काम भी गवर्नमेंट का है, लेकिन शेरी रहमान साहिबा ने एक पोस्ट लगाई थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जनाब सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने बिहाइंड द सीन भी बहुत अपने एफर्ट्स किए हैं यहाँ तक मामला को लाने के लिए, अमन के खातिर। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ 2 चीजें, एक तो ये कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्किया, आई होप कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा मामला उनकी सपोर्ट के साथ हुआ था। ठीक है, चले चाइनीज सुपर पावर है, वो अमेरिका के साथ एक टेबल पे वो डायनामिक्स और है, लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर है, आप उनको सदर पाकिस्तान के या आप चेयरमैन सेनेट के, मैं समझता हूँ उनकी रिप्रेजेंटेशन उस टीम में होनी चाहिए, द हाईएस्ट लेवल,
جو ایٹ دی پولیٹیکل لیول کی میں بات کر رہا ہوں, ایٹ دا نیشنل لیول, جو کہ ان مذاکرات کو ہوسٹ کرے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک اچھا میسج جائے کہ جناب یہ صرف گورنمنٹ, بے شک یہ کیبنٹ کی ممبر نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپل پارٹی اگین ایز اے بگ ممبر آف دا پارلیمنٹ ان دا ٹریجری بینچز, ان کا بھی جناب جو ہے ایک ریپرزینٹیو ضرور وہ بھی بیٹھے ہیں, تو ایوری بڈی از آن بورڈ. یہ میری سجیشن. اپوزیشن کو بھی, ایک اور بات کروں, برگیڈیئر صاحب اپوزیشن کو بھی ہونا چاہیے, سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اس میں. چلے جی, آپ نے تو اور بھی اچھی بات کر دی. بالکل, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, چلیں وہ ان کو بھی آپ بٹھا لیں. لیکن میں بھی بات کروں, میں گورنمنٹ کی بات کروں, دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کا پھر معاملہ آ جاتا ہے نا. میں صرف گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں فرام دی گورنمنٹ ٹریجری بینچز پوائنٹ آف ویو, بیکاز ایکچولی ساری ذمہ داری ان کی ہے. اس وقت اپوزیشن کا اس طرح سے ادر دین مورلی سپورٹنگ دس انٹائر ایکٹیویٹی, ان کا اور سچ ایز رول کوئی نہیں ہے نیگوسیشن میں, بات چیت میں, ان ٹاکس میں. تو لہٰذا یہ ایک میرے ایک دو کچھ پوائنٹ تھے, اور باقی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دی امیریکنس دیکھیں, ٹرسٹ یاد رکھیں, ٹرمپ جو ہے وہ بیسک اس کی خصوصیات میں چینج نہیں آیا. میں ابھی بھی اس کو کیا اس کو بولتے ہیں انریلائبل سمجھتا ہوں, میں ابھی بھی اس کو انٹرسٹ ورتھی سمجھتا ہوں, میں بھی اس کو یو ٹرنر سمجھتا ہوں. تو اس سے یہ جو اگلے 15 دن مذاکرات کریں گے اس کے بعد, جس میں پھر فائنل جو ایگریمنٹ ہوگا, ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی اگر اسرائیل کو ایکشن کرتا ہے, یا فار دیٹ میٹر ایون یو ای اگر وہ کوئی ایک نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں ود ایران, جو انہوں نے کیا کل اپنا یہ جو حملے ہوئے, ایران پہ بھی حملے ہوئے, تو میرا خیال ہے کہ اس حالات میں ٹرمپ I only pray کہ وہ ایک ریلائبل شخص بن کے ابھرے فار دا سیک آف گلوبل پیس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر دوسری بات, اگلے 15-17 دن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں لوگ مہنگائی کو بھول گئے, لوگ پیٹرول کی قیمتوں کو بھول گئے, لوگ اور مسائل اپنے بھول گئے. اب پورا پاکستانی قوم, the 250 million people of پاکستان کا سارا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, سرخرو کرے. ہماری بہت سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ یہ جو سارا معاملہ دنیا کی نظر ہے یار پاکستان کو. بریڈ صاحب, پاکستان کی پوری قوم اس وقت جو دعا گو بھی ہے, سپورٹ بھی کر رہی ہے اپنی حکومت کو, اپنی حکومت کی جو اقدامات ہیں ان کو بھی, لیکن حکومت کو بھی چاہیے تھوڑا سا اس صورتحال کے اندر خیال کرے. عالمی مارکیٹ میں کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کافی نیچے آ چکی ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ اپنی قوم کو بھی کوئی اچھی خبر دے, کوئی گڈ جیسچر دے. بہرحال امید رکھتے ہیں. میاں صاحب, جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, آج پاکستان کو جو عزت ملی ہے, ایسا نہیں لگتا کہ میری ایڈ سنیں نا, ایسا نہیں لگتا کہ آپریشن سندور اس کی بنیاد بنا تھا؟ وہ بھی اگر انڈیا پاکستان پہ حملے نہ کرتا, پاکستان انڈیا کے جہاز نہ گراتا, پاکستان کی جو پاور ہے, یہ پاکستان کی جو اجتماعی طاقت ہے, وہ ایکسپوز نہ ہوتی, دنیا کو پتہ نہ چلتا. لیکن دیکھیں, میں بہت سے پروگرامز میں ایک بات کر چکا ہوں کہ پہلے تو میں اس کی ایک مثال دوں, چونکہ ابھی مثالیں بھی دی گئی ہیں. بل کلنٹن جب بھارت کا دورہ پہ گئے تھے, امریکہ کے صدر, تو پاکستان نے ترلے کر کے ان کو 5 گھنٹے کے لیے پاکستان بلوایا تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا. اور ان کا بھی جیسچر اس طرح کا تھا, بلکہ جی آر بروس صاحب چونکہ سینئر سفارتکار ہیں, ان کے یہ نوٹس میں بات ہوگی, اور وہ ان کا جو جیسچر تھا کہ جیسے وہ بڑا احسان کر کے آئے ہیں, 5 گھنٹے بڑی مشکل سے یہاں موجود ہوئے تھے پاکستان میں. تو ہم نے اس وقت بھی بڑی بغلیں کچھ لوگوں نے جھانکی تھی کہ جناب بڑی بغلیں بجائی تھی کہ جناب بل کلنٹن آ گئے, اور کس طریقے سے آئے, اسی وجہ سے انگریزی میں کہتے ہیں پرک وکٹری, ترلے کر کے. تو آج وہ لوگ ہمارا ایک لحاظ سے, میں نہیں کہتا ہمارا ترلا کر رہے ہیں, لیکن ہماری ایک اہمیت بن گئی ہے, اور اس اہمیت کے حوالے سے ہم دنیا کے فوکس میں آ گئے ہیں, ڈپلومیٹک فوکس میں. تو یہ بذات خود ایک فتح ہے. آگے جا کے مذاکرات کیا رخ اختیار کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان کی تو کوشش ہوگی کہ ہم عزت کو کنسولیڈیٹ کر پائیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس چیز کا خواہش مند ہے کہ یہ بیکار جائیں اور یہ سارے. دوسری یہ بات ہے کہ امن کی خواہش اور آمادگی دونوں اطراف پائی جا رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے ایران کے لوگ بڑے جذباتی ہیں, بہادر ہیں, لڑے ہیں, مارنا بھی جانتے ہیں, مار کھانا بھی جانتے ہیں, لیکن امن کی خواہش وہ بھی چاہتے ہیں. وہ ایران کی لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی کہ اگر ہم جذباتی ہیں یا بہادر ہیں یا ایک انسانیت کے جذبے تو کوئی بھی نہیں چاہتا, تو ہماری عوام کا 10-15 لاکھ بندہ مر جائے. دیکھیں
बम जो है ईरान का देखें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, आप बम है, एक माचिस की तीली लगाएंगे तो आग जो है, जब आग भड़केगी तो उस आग में लोग जल जाएंगे। बम अगर बड़े फेंके जाएंगे 10-12 लाख बंदे मर जाएंगे। इसमें बहादुरी की फतेह शिकस्त की बात ही कोई नहीं है। अगर किसी तरफ से इधर से मिसाइल जाएंगे उधर भी बंदे मरेंगे। तो बात आपने इब्तदाइये में कही थी कि ज़्यादा नुकसान गल्फ के स्टेट्स का हुआ, ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ, कुछ नुकसान मुआशी नुकसान बाकी दुनिया का हो गया। अब असल बात यह कि सफारतकारी सिर्फ महज अल्फाज का नाम नहीं है, इसके पीछे आपकी गुडविल होती है। एक मुल्क की साख आज किस लेवल पे है, आपकी बात सही है, ऑपरेशन संदूर ने उस साख को मुस्तहकम किया, लेकिन उसके पीछे भी एक तैयारी थी। गुडविल बनती है स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ या तो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो कोई नहीं, लेकिन आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो तसलसल के साथ बचता आ रहा है, जिस पाकिस्तान पे कम दबाव था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिकमत अमली को, और पाकिस्तान जब मैं कहता हूँ उसमें कोई एक पार्टी शामिल नहीं, तमाम जमातें जिनकी भी हुकूमत रही और तमाम वो लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, आपकी अवाम, आपकी मुसल्लह फौज, आपकी गैर जो है जमहूरी हुकूमतें, इन सब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कायम व दायम रखा और बढ़ोतरी दी। और बड़ा दबाव था, अमेरिका का दबाव था, पाबंदियाँ लगी, बैनुल-अक़वामी दबाव था, और आज वो आपकी स्ट्रेंथ बन के उभरा है। बुनियादी आपकी वो स्ट्रेंथ थी कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को उसने, जो कमी है आपकी इकोनॉमिक, उसको बैलेंस किया। और सफारतकारी में इन चीज़ों ने सहूलत फराहम की है। यकीनन जो ड्राइविंग सीट पे हुकूमत होगी उसको क्रेडिट तो मिलेगा, ड्राइविंग सीट पे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी उसको भी क्रेडिट मिलेगा। और उन्होंने यकीनन एक काम किया। और फिर उसके देखें ना टाइमिंग कैसी है कि जिस दिन ये सीज़ फायर होना था उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट किया है आपने हुर्मुज़ खोल दें ईरान को, और इधर हमने अमेरिका को कहा कि ये बमबारी बंद कर दें। तो ये वो भी आपकी जो सिंक्रोनाइज हुए हैं ये मैसेजेस, इससे भी आपको एक दुनिया में, चूंकि इसका एक कॉस्मेटिक इफेक्ट भी होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कादर खान मंदोखेल साहब, आपकी इजाज़त से, क्योंकि आपसे तो हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ जनाब गुलाम रसूल बलोच साहब को, क्योंकि उनकी कोई मसरूफियत है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप हमारा साथ दें। तो बलोच साहब, ये ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जंग जो है ये प्रैक्टिकली ईरान ने जीती है, जबकि ट्रंप तो क्लेम करते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, उन्होंने रजीम चेंज कर दी, लेकिन उन्होंने जितने दावे या उन्होंने जो मुतालबात किए थे उनमें से कोई भी दावा उनका पूरा नहीं हुआ। ना रजीम चेंज कर पाए, ना ईरान को डिसमेंटल कर पाए, ना ईरान की जो कौम है वो अमेरिका अपनी रजीम के ख़िलाफ़ अमेरिका के हक़ में खड़ी हुई, बल्कि उल्टा हमने देखा कि उन्होंने जब पुलों के ऊपर हमलों की धमकी दी तो ईरान की जो अवाम है उसने वहाँ पे ह्यूमन वॉल वहाँ पे बनाई। तो इसको आप क्या देखते हैं कि कौन जीता है प्रैक्टिकली इस जंग को? थैंक यू। देखिए, मैं 12 मार्च को मैंने एक आर्टिकल लिखा था दैट उसका टाइटल था ईरान हैज ऑलरेडी वन द वॉर। तो तारीख के एतबार से ईरान ये जंग मॉरल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे जीत चुका है। और ये मैं आपको बता दूं, हमारे साथ और भी बहुत बैठे हुए साहिबान अक्ल दानिश के जंग जीती सबसे पहले जहन में जाती है और जीती हारी भी जहन में जाती है। तो मैं समझता हूं कि ईरान के लोगों ने पहले ही जंग जीत ली थी जब उन्होंने मुसम्मम इरादा बना लिया कि वो इस जुल्म के आगे, इस जबर के आगे, इस जो अपेरेंटली बड़ी ताकत है उसके सामने मुसम्मम इरादे के साथ, अपने हुसैनी जज्बे के साथ, अपने स्पिरिट ऑफ करबला के साथ खड़े होंगे। तो उस दिन मैं समझता हूँ कि जंग के नतायज ऑलरेडी दुनिया जान चुकी थी, और जिनको हिस्स है, जिनको ख्याल है, जिनको इदराक है तारीख का, वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे और पहुंच चुके हैं। और आने वाले वक्तों में जब तारीख लिखी जाएगी तो ईरान की तारीख मुख्तलिफ होगी। और फिर न सिर्फ तारीख, लेकिन अब जो मुस्तकबिल होगा इस रीजन का, अब जो मुस्तकबिल होगा ईरान का, वो मुख्तलिफ होगा। ईरान हैज इमर्ज्ड आल्सो एज एन इम्पॉर्टेंट एंड इनविंसिबल कंट्री, क्योंकि इनका ये नियत थी, नेतन्याहू ने इसको यही पट्टी पढ़ाई थी कि दिनों की बात है और ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा। लेकिन जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक, इमोशनल और इवन मिलिट्री रिजल्ट
دکھایا ہے. ایران نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ایران از اے ریجنل پاور ٹو ڈسرن ود. تو اب آنے والے وقتوں میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب بننے جا رہا ہے نیا بیلنس آف پاور, اس کے اندر ایران ہیز ٹو بی ہرڈ, ہیز ٹو پارٹیسپیٹ, اور اسٹیٹ آف ہارموز از ناؤ اے ریالٹی کہ وہاں ایران اور عمان اور باقی جو GCC کنٹریز ہیں وہ مل کے کوئی آرڈر بنائیں گے. یہ جو نیا گلوبل ملٹی پولر. بلوچ صاحب یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. جناب قادر خان مندوخیل صاحب, جناب میاں سیف الرحمان صاحب, جناب احمد حسین ڈیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا اور بریک کے بعد میں قادر خان مندوخیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں.